Hello viewers, Nagaland State business establishment kando Monday bra luigina Saturday ra khula thake aro district sob te Sunday do bon rakha amikan sob jani ase. Ekta side tido conventional practice nishina noile churches laga pressure bi thaki jay. Aro Dimapur town de sai shugule district administration Dimapur municipal council bra Sunday do business establishment kan bon rakhibole order bi ase. Holi bi tadi bi restrictions digina ase ki family restaurant bakery, pharmacy, noile petrol pump kan do relaxation ase. Holi bi Sunday de bon thaka karone beshibak yadi Dimapur de thaka public khan Assam, Laurijan, Khotkoti, Bugajan, noile Dilai Gate area bani jaigina shopping kurabe beshibar dikhi paise. Aro itu laga opor global window pra news report bi bunaise ki Nagaland state laga revenue Sunday de beshibak Assam de ja lagabe. Aro naga manukan beshibak Sunday de gauri mangsu do beshi favorite ase idu khinibo karone taratari jaigina Assam de khinigina ahabe dikhi paise. Now global window by the question ekta hudibole mon thaka do Dimapur kona sob tido bazar bon thake hoile bi ki karone Netachi railway colony Dimapur dido morning 7 AM bra luigina din 2 baji 3 baji dak bazar do khula thake idu laga opor bi news report bonaise aro district administration bra idu laga opor sabole bi appeal gurise hoile bi dia do Dimapur municipal council de headed by CEO chairman councillors kan ase to jundu Netachi railway colony Dimapur de bazar khuli gina ase idu ki karone khuli boli di ase matlab question do khali idu karone khuli bole ekta alag restriction ekta permit ekta digina ase na nai hoy idu bazar khola karone public kan do faida hoy ase aro business traders kan bi faida hoy ase holi bi khota do kanun ase do dusra town area colony de bon rakhi di ase gole ki karone Netachi railway colony Dimapur de do bazar khola thake edu sawal uthabole mon ase aro idu laga opor de Dimapur municipal council bra ki koy nole district administration Dimapur bra ki koy ki hoise gole kanun kan do implement kurise lagu kurise gole sob karone ki ase hole viewers aibi ami kan itia railway Netachi colony Dimapur de jabo aro idu bazar do chutu no hoy beshi dangor line jay aro idu kun bra chule ase council khan chule ase na yade market committee kun ba ase nole district administration ba idu bazar bhitor de chula do nithiki na Dimapur municipal council ba nithiki na ki ase aibi idu sob laga opor de ground reality olop check koribo so apuni kan dikhi ase sabji wala kan bi line gurna yate sabji bikai ase ta kan bi edu sabji bika do kun logot permit mangina bikai ase olop hutau di kuri sabo acha bhai sahab apuni yate sabji bikri kura do kiman sal ba bikri kuri ase 1 year hoji 1 year na aro apuni yate phwa do kun khan ki apuni kan dukan laga tax the apuni kan बाजार लगा मालिक लो bazar laga malik kun ase ना जाने मुझे to bazar laga malik na jane kina apuni ki die तो इन्हें 20 टका लो din de 20 taka le to bazar laga malik to kun ase ko ase मुझे ना जाने हो তুই নেজানা মালিক লাগা বাহার দে দোকান বহাই কিনা ভয় আছে होय আচ্ছা ভাই সাহেব আপনি বেশি বিজি চলে আছে অলপ দিগদার করে দিব আপনি ইয়াতে যোনটো বাজাৰ বহাই আছে আপনি কান কোন কি পারমিশন লৈ কিনা বহাই আছে নহলে কোন কি আপনি কান বাজাৰ বহালা পইচা দে এটা তো বাজার বহালা মানুষখন আহে কমিটি মানুষখন আহি কিনে পইচা লৈ যায় মালক কি কমিটি আছে ইয়াতে বাজার কমিটি কিমান দে একজন তো কেতিয়াবা 40 লয় কেতিয়াবা 30 বি লয় আর একজন তো 20 লয় মতলব গ্রুপ কিমান আছে দুইটা গ্রুপ আছে আচ্ছা একটা কি কিমান একটা তো 30 পৰা লয় ছোট মোটো হলে 30 অলপ ডাঙৰ হলে 50 আৰু একজন 20 আৰু ডিএমসি খান কি দিয়ে না নাই হয় এটা কেন বি 20 লয় কিমান লয় 20 লয় তো গ্রুপ তিনটা হয় তিনটা এটা লাগা দুইটা রাস্তাতে একটা আৰু আপুনি এইটো বাজাৰটো কিমান চাল বা বহাই আছে আমি তো বেছি দিন 7-8 মাহিনা পৰা আহি আছে খালি সানডে বয় হয় খালি সানডেতে বহ মর্নিং কিমান বাজিতে খুলে এইটো বাজাৰটো মর্নিং তো 6-7 বাজি পৰা বহি যায় আৰু কিমান বাজি তাক খুলে
আচ্ছা ভাই সাহেব আপুনি এইটো বজাৰ ভৰাটো কিমান চাল পৰা বহি আছে 15 साल से 15 साल তো আপুনি কাৰণ এইটো বজাৰ ভৰাটো কোন কি পইচা দে कमेटी लगा। मतलब रेलवे नेताजी कॉलोनी काउंसिल ये तो रेलवे वाला ही है, कॉलोनी वाला ये नहीं मालूम। अच्छा कितना कितना देता है कितना देता है 20 रुपया 30 रुपया 20-30 अच्छा 10 DMC तो टोटल कितना जाता है आपका 50 रुपया। और सुबह कितना बजे खुलता है 6 बजे और शाम कितना बजे बंद 2 से 3 बजे तक। अच्छा भाई साहब আপুনি বি এইটো বজাৰ ভৰাটো কিমান দেৰি বহি আছে ইয়াতে 4 घंटा बजे ন কিমান চাল পৰা বহি আছে আপুনি मैं तो 40 साल हुई बाबू 40 साल আৰু সানডে দে বহি না ইয়াতে না संडे तो खाली संडे थे संडे আচ্ছা আৰু ইয়াতে নেতাজী কলোনী কাউন্সিল লগা কিমান দিয়ে वो तो 20 रुपया 20 रुपया 40 रुपया अच्छा एक तो डीएमसी डीएमसी कितना 10 रुपया ना 20 रुपया लेता 20 है रुपया लिखा है लेकिन 30 লৈ গৈছে हाँ नहीं আৰু একটা আছে ইয়াতে ডিমাপুৰ মিউনিসিপাল কাউন্সিল স্ট্রেট ভেন্ডিং ফিস কৈ আছে এইটো কিমান লয়? 20 टका लेता है बाबू हाँ তো 60 নিচিনা যায় আছে हाँ बाबू ये सबसे सस्ता यही बाजार है सबसे सस्ता टैक्स यहाँ है दूसरा में तो 100 लेता है दूसरा जगह में लेकिन आप लोग को भी मालूम है कि नहीं कि संडे में दीमापुर में बाजार बंद है कौन है वो तो बाबू तो वो भी गैर कानूनी है तो हाँ मालिक तो घर को नहीं लेकिन गरीब आदमी तो कहाँ जाएगा थोड़ा बेच देता है थोड़ा छोटा मोटा इसीलिए थोड़ा हम लोग भी शांति मालिक लोग भी थोड़ा कहना है चलो ऐश करो मतलब आप 40 साल से यहाँ बाजार कर रहे हैं हाँ अच्छा भाई साहब আপুনি এইটো মাছ বিক্ৰী কৰা ইয়াতে বাজাৰ কৰাটো কিমান চাল বা কৰি আছে मैं तो यानी 10 साल निचना हुई আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বাজাৰ ভৰাটো কিমান দে টেক্স टैक्स तो 50 और दुईटा 50 लय और एक तो वेटनरी लगा तो 50 लय वेटनरी हाँ हो 50 लय আৰু ইয়াতে নেতাজী কলোনী কাউন্সিল কি কিমান দে ताई भी 50 लय हाँ তো अलग अलग रेट আছে हो अलग अलग आसे तो ইয়াতে তো 20 টাকা দি কিনা আছে संडे तो 50 लय तो ইয়াতে সানডে 50 লয় हो यानी दूसरा दिन तो 20 टका लय 20 टका हो আচ্ছা ভাই সাহেব আপুনি এইটো মাছ বাজাৰ ভৰাটো কিমান চাল পৰা বহি আছে ইয়াতে বেছি দিন পৰা বহি আছে আচ্ছা হয়। তো আপুনি কান সানডে দে বাজাৰ ভৰাটো টেক্স কিমান দে নেতাজী কলোনী কাউন্সিল কি কিমান দে সানডে লগা 50 হয় আৰু ডিএমসি লগা কিমান দে 50 হয় আৰু ভেটেনাৰী লগাবি দে হয় কিমান দে 35 35 হয় আৰু দুসৰা দিন দে দুসৰা দিনটো বি লয় 35 আৰু নেতাজী কলোনী কাউন্সিল খান কিমান লয় দুসৰা দিন দে এইটো নলয় খালি সানডে দে 50 লয় হয় হয় আৰু কমিটি কোনবা আছে না নাই নাই তো খৰচা কিমান হয় আপুনি একদিন লগা এইটো সানডে লগা চানডে লগা 100 130 130 খালি টেক্স দে হয় আচ্ছা দাদা আপুনি ইয়াতে কাপোৰ বিক্ৰী কৰাটো সানডে দে কিমান চাল পৰা বিক্ৰী কৰি আছে ये অলপ দিন मैं বেশি दिन लगा हुआ नहीं তো আপুনি সানডে দি ভৰাটো টেক্স কিমান দে নেতাজী কলোনী কাউন্সিল কি কিমান দে डीएमसी 20 लय डीएमसी और बाजार कमिटी 20 लय তো ইয়াতে তো মাছ বিকা খান মাংস বিকা খান তো কৈ আছে 50 লয় সেইটো আমার তো সরু মরু তো তো আপুনি তো একটু বেলেগ আছে তো খৰচা কিমান হয় সানডে লগা একদিন আমার 150-200 মান হয় নহয় টেক্স দি কিমান খৰচা হয় और टैक्स तो 40 रुपीज लय दुई पार्टी डीएमसी और भीतर पार्टी ले কি পাতে একটু বাজার কমিটি পার্টি আচ্ছা ভাই সাহেব আপুনি এইটো দোকান খোলা দ এইটো নেতাজী কলোনী দে কিমান দেৰিৰ পৰা খুলিছে নাই মইতো বেছি মাইনা বি হোৱা নাই 4 মাইনা হৈছে 4 মহিনা না তো সানডে দে খোলা দ ডিমাপুৰ দোকান খান সানডে তো বন্ধ থাকিব কয় তো আপুনি আনি ইয়াতে খোলে তো আপুনি আনি টেক্স কিমান দে তো সানডে দে খোলা দ কলোনী কি কিমান দে এইটোতো আমি খান চেয়ারম্যান এইটো গামৰা লগা আছে না এইটো 20 টাকা লয় আৰু ডিএমসি লগা 20 টাকা লয় হয় তো ভালভাবে চলি আছে বিজনেসটা হয় হয় হয়
So viewers apuni kan dikhi luise bazar to dhumdham jule ase aru yate Netaji railway colony Dimapur de inika bazar morning 7 am pra khola karone janda kan faida hoa to apuni kan dikhi pai ase aru dukandar kan ki huta huti kurise dukandar kan pra jawab dia bi apuni kan dikhi paise aru takan koi ase ki takan Sunday de yate bazar poa do Netaji colony council ke 20 taka de guise aru Dimapur municipal council ke ekta yate 20 taka likhina ase holibi 30 loi guise aru yate aru be ekta Dimapur municipal council street vending fees kuna yate be takan 20 taka lo laga janibo di ase aru kunba to koise mangso kata kan takan do 50-50 di ase khorcha hoy ase ek din de 130 hoy ase guise aru kunba dukandar vendors street vendors kan koise takan do 60 rupees khorcha hoy ase kunba 40 rupees to takan jundu yate paisa tax digina poi ase yate local street vendors kan bi ase yate tribal karbi kan bi bishi ase aru nan naga kan bi bishi ase holibi global window pra kobole mon daga do jundu apuni kan yate receipt alag alag dikhi ase aru yate business kura manu kan pra koise ki kunba to yate 40 sal nishina business kore ase kunba koi ase ki 15 years kore ase kunba olop mohina kore ase to yate question ekta Dimapur municipal council aru district administration Dimapur ki kobole mon daga do idu Netaji railway colony Dimapur de Sunday de idu bazar kholibo karone permit ki ekta alag ase idu aji do hotibo mon ase kili hotibo mon ase kole bazar Dimapur de sob bon ase holibi Netaji railway colony Dimapur de ki alag kholibo kanun takan karone alag bunai na ase na nai idu Dimapur municipal council bra jawab dibo lagibo apuni dikhi ase kapur laga dukan ase mangso kati ase grocery shop sob jaga de khula ase aru jitia idukan nishina kapur dukan dusra town de colony alag ti khulisi gule fine khabo aru agi di koa nishina DMC ba bi restriction digina ase ki chuli kata dukan nishina family restaurant bakery idu pharmacy kan to khula thakibo hulibi yadi to sabi apuni kan dikhi ase khole am bazar dangor ase so yadi kobole mon daga do bazar gura manu kun gure ase eko dorkar nai takan paisa tax dina boi ase holibi kanun do sob karone ki ase noy do idu Netaji railway colony Dimapur de chundu kunba bra 40 years nishina takan yadi business kore ase guse to yadi council bra be takan paisa la laga opor de ki koe aru kunba to koe ase ki mangso kata kan do veterinary kan ki bi 35 rupees dia ase etu ekbar district administration Dimapur babe ekbar sabo lagibo khulibo kule business establishment Dimapur de sob santi de khuli dibe railway Netaji colony Dimapur alake tai permit pabo noy do etu bra khuli dise gule business sob khuli dibe aro kanun do eki logot jabo gule sob ki ekta kanun lagu kori dibe aro inika hoise gule public kan bi Assam di jai gina khorja nokoribo Nagaland la revenue Assam di ne jabo holibi yade Netaji railway colony Dimapur de jundu iman dangor bazar jule ase idu laga opor de Dimapur municipal council babi jawab dibo lagibo ki takan to ki alag permit pra cholibo di ase yadi business kura manu kan ke khilaf kura noy de holibi kanun do lagu korisi gule sob karone eki hobo lage idu pra business establishment Netaji railway colony Dimapur de khola ase gule dusra colony dibe kholibo dibe enika hoisi gule lo do eki hobo holibi kunba jaga di to phone rakhi dibo khulisi gule fine lobo aru yadi to sabe khole am business kore ase global window bra edu news puna do janda kan nimidi puna ase edu ba district administration Dimapur municipal council bra be ekbar bhabi sabo lagibo enika hoisi gule business trader sob manu karone equal fair hobo holibi jundu Netaji railway colony Dimapur de bazar enika khola ase kanun hisab ti do edu fair noy edu bra edu DMC babe edu laga opor de chanbin koribo lage aru jimanda Sunday de takan yadi receipt kan loi ase edu receipt kan loa laga opor de edu gair kanuni ase na legal ase na nai edu be ekbar sabo lagibo ami kan akha koribo ki district administration Dimapur aru Dimapur municipal council bra edu laga opor de clarification ekta olaile pishi bhal hobo etia karone mani for more updates apuni side global window moi ase Sungam Mayer with camera person Mant Gaba Jamir reporting from Netaji railway colony Dimapur.